svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala. Njeno ime je Tanja, Amazonka. Tanja je djevojka iz Amazonije i ona traži muža jer Amazonke zapravo su ratnice, žene ratnice koje su odrasle u selima gdje nema muškaraca. Nakon što je nju našao Kagemaru, on je nju angažovao da ima duele protiv Keyholdera. Pa je tako Tanja došla na Duel Akademiju, svojim šarmom je šarmirala razne muškarce koji su htjeli da budu njene sluge, pa su je tako napravili Koloseum, odnosno arenu. Kasnije ona u toj areni ima duele, pa tako imamo prvi duel nje i Bastiona, gdje je ulog bio da ako ona pobedi, Bastion mora da da njegov ključ, kao i da postane njen muž. Ona ga je zbunjivala kroz duel sa svojim šarmom, kako je ona zaljubljena u njega i sve to. Moguće i da jeste bila, ali to je njega dosta ometalo u igri. Pa je on i izgubio taj duel. Nakon toga je on postao njen dečko ili muž ili kako već na jedno veče. Wink wink, šta su radili cijelo veče? Nisu sigurno igrali karte, a i po epizodi imalo je raznih zvukova, pa možemo da pomislimo šta su radili. U epizodi su to rekli da su oni igrali cijelu noć i da je Bastion cijelu noć gubio. Ali ona njega ostavlja zato što on nije dostigao njen nivo u igranju igre, mada nije bio izdržljiv. Traži novog muža, pa tako ima duel protiv Jadena, gdje na kraju ona gubi u tom duelu. I šta saznajemo? Saznajemo da Tanja zapravo nije Tanja, nego je ona tigar. Bastion je imao odnose sa tigrom. Kasnije se još malo pojavljuje u priči u svojoj ljudskoj formi u onoj drugoj dimenziji, ali nema duela. Što se tiče njenog špila, dobili smo ga u ovom boksu ovdje, Duelist of the Shadows. Međutim, Amazonke su dobile novi support kroz još jedan deck box, a to ti je ovaj Battle City Finals, gdje kroz Majijev špil dobijamo, na primjer, Amazoness Onslaught. Pa je tako ovaj špil jedno vrijeme bio baš onako meta špil. Međutim, ja ne želim da pravim meta špil, nego želim da napravim neki što je više moguće anime-like špil. Pa hajde vam pokažem šta sam ja ovdje napravio. Imamo dva official skilla i jedan moj, tako da imamo opet 3 skilla za ovog karaktera. Pa idemo što sam napravio. Pa da krenemo sa njenim skillovima. Shadow Rider Tanja. Prvi official skill, at the start of the duel, flip this card over. I ovo je Order of the Queen. Tanja skill, while you control Amazoness Queen, negate the effect of effect monsters destroyed by battle with attacking Amazoness monster you control. Jednostavan skill, ovaj skill se malo i boostuje kroz nove karte kao što je Amazoness Princess, koja postaje Amazoness Queen, tako da ovaj skill u odnosu na prvi put kad je izašao je dosta jači i ima taj neki efekt kao, ja mislim, Hades, jel tako? Pa tako Amazonke mogu da negiraju te efekte. Ajmo da vidimo, ovo je baš jednostavan skill. Ajde da vidimo sljedeći skill koji su nam dali, Shadow Rider Tanja. At the start of the duel, flip this card over. I imamo Welcome to the Jungle. Tanja skill. After damage calculation, if you took battle damage from a battle involving an opponent's monster and your attack position Amazoness monster, that opponent's monster loses attack and defense equal to the attack of the Amazoness monsters it battles until end of this turn. Veoma moćan skill, može baš da poremeti protivnički teren, tako što baš krašujemo nekog monstera
u protivničko, izgubimo životne, toliko smanjimo protivničko čudovište, attack i defense, i onda ga pređemo sa nekim od naših malo jačih amazonki. Tako da to je drugi official skill. Sad imamo moj Tanja, Shadow Rider Tanja. At the start of the duel, flip this card over. Imamo Courage and Knowledge. Ovo sam ime uzeo zato što on ima dva špila, jedan je vezan za Courage, drugi za Knowledge. Čini mi se da je Knowledge koristila protiv Bastiona, a drugi, odnosno Courage, je protiv Jadena, tako nekako. Tanya skill. Once per turn during your main phase, you can use one of these skills. Return one Amazoness warrior monster that you own from your side of the field to your deck. Then special summon one Amazoness tiger from your deck. Select one face-up defense position monster your opponent controls, change it to face-up attack position, then it gains 300 attack. Oba ova skilla su vezana za nešto što je ona uradila u duelu. Imala je tu neku spell kartu koja je prebacivala protivničko čudovište u atak i boostovala ga za neki broj poena, kao drawback. A također je i pozvala specijalno Amazoness Tigera. Ja sam ovo uradio namjerno da vratimo Amazoness Warriora u špil, a da pozovemo iz špila Amazoness Tiger, zato što je ona Amazonka i onda se pretvara u tigra i onda je kao to taj neki efekat skilla da nešto što se desilo u animeu. Tako da eto, imamo i to. Tako da mislim da je cool ispao skill, nije loš, radi svašta nešto i eto, ima neke reference na anime. Što se tiče skilla, kao što vidite, ovdje ima 30 nešto karata, mislim da je 35 karata, što znači da ovdje ima mnogo više karata nego što bi standardan speed duel špil trebao da ima. Međutim, ja ne mogu za nju da kažem da napravim jedan špil i da kažem ok, Tanja koristi samo ovaj špil. Kao što znate, imala je dva špila i od ovih svih karata ovdje, kao i ovih u slivu, onih 30-ak, praktično i mogu da napravim dva špila. Ali pošto sam se vezao da ona ima samo jedan špil, pošto oba špila su fokusirane na Amazonke, ja sam uslivao malo više karate i onda zavisno od skilla koje koristimo, napravili bi specifičan špil za to. Kao što rekao, ovo nije meta špil, niti gleda metu, ali može i da se napravi meta. Ali ajde vidimo, Amazoness Source Woman, Amazoness Source Woman Ultra Rare i Amazoness Source Woman Secret Rare. Bacio sam i sve tri Amazoness Source Woman, u oba duela je ona imala nju na terenu, pa i nekako me najviše ona podsjeća na Tanju. A i ovaj art, iskreno, izgleda baš slično, u nekoj sličnoj pozi stoje, tako da mi je baš cool, baš mi je cool. Tako da ona je tu i veoma moćan monster u špilu. Amazoness Queen, ja sam joj dao dve kopije, jedna common, jedna malo veći rarity, secret rare. Imamo dve Amazoness Paladin, ova karta me najviše podsjeća na Mai, ali da, Tanja je koristila nju u animeu. Amazoness Tiger, odnosno Tanja, ovo je bukvalno ona. Dve kopije sam ju ubacio. Amazoness Priestess, eto ona je isto dve kopije, ona se računa kao Amazoness Queen, tako da cool. Amazoness Fighter, sad su ovo Amazonke po jedna kopija što sam dao. Amazoness Fighter, Amazoness Trainee, Amazoness Spy, Amazoness Sage, Amazoness Scout. Od monstera što još imam u njenom, da kažem, side deku, imamo još ovih Amazonki Queen, Princess, Tiger, Trainee, Chain Master. Kao što vidite, nisam je ubacio u slivovanu Chain Mastera, ja mislim, jer mi je onako malo bezvezna karta. Tako da se tu nalazi. Sad, ima ova karta koja dobro dođe u njen špil, ali mi nije Amazonka i onda nije mi to da bude u njenom špilu. Iako mnogo dobro radi sa njom,
Ali pošto već imam mnogo amazonskih karata, što bi ja ubacivo tu kartu ili ovu kao Didi Warrior Lady, iako bi bilo cool da bude u njenom špilu, zato što opet neki Lady deck i sve to. Nekako mi je tu to višak, iako bi kažem bilo to super u nekoj meti da se možda ubace te karte, ali što se mene tiče tu je u side decku ili ću ubaciti u neki drugi špil. Što se tiče spell karti imamo Reinforcements of the Army, The Warrior Returning Alive, to super support za njene warriore, Hidden Armory, Amazoness Spellcaster, Amazoness Call, Amazoness Heirloom, valjda se tako kaže, United We Stand, cool karta i tematika baš mi se sviđa, kao i Fighting Spirit, jest da je ovdje muškarac, ali to je to neki gladiator, Amazoner, Anti-Magic Arrows, nekako mi je cool kao strele, amazonki i to, Amazoness Village, 2 kopije, common i ultra rare, Amazoness Fighting Spirit, 2 kopije su tu. I idemo dalje. Da, ajde da vidimo ovdje šta sam od spellki sačuvao. Amazoness Spellcaster, još jedna kopija, Amazoness Call, Amazoness Fighting Spirit, Amazoness Village i Fusion Sword, Murasame Blade, da. Tako da to su neke spelke koje sam i ostavio. Ova isto karta možda i ne mora da mi bude tu, kao iz ove dve, više je onako ubačena karta da ide uz dodatno kao uz špil, ali dobro. Ajmo trap karte. Amazoness Archers, karta koju je i igrala u animeu. Queen Spawn. Ovo su sve po jedna kopija uglavnom. Amazoness Onslaught, ovo je čak karta limitirana na 1, ali opet ja kad bi igrao možda bi ubacio više kopija, nije ni bitno. Igramo neke anime duele. Dramatic Rescue, Amazoness Willpower, Half Counter, nije Amazoness karta, ali realno tu je Amazonka na artu, to jest Amazonke, vidio ovo, tek sad provaljam da ima ovdje, ovo je Paladin, ovo je Swordswoman, a ovo ne znam koja bi mogla da bude. I Spike Shield with Chain, eto kao išlo mi uz njih. Što se tiče trap karti koje još imamo ovdje, imamo The Grave of Enkindling, ja se nadam da se tako kaže, Shadow of Eyes, da, kao tribe karta neka, to mi je Mask of Weakness i Shield Spear, ajde fokus, evo ga, Shield Spear, to su kao tribe karti, Kunai with Chain, sam joj dao da ima, i imamo ovdje još, znači Onslaught, Amazoness Archers, Willpower i Half Counter, još jedan, znači realno kada bi pravili neki ludilo špil, ovdje bi moglo da se dosta izmeni, da se napravi svašta nešto, kao što rekao ovaj špil i jeste bio neka meta u nekom trenutku, možda i čak i sad meta, nisam siguran, ali da, to je to. To je moj špil i moja kolekcija za njen špil za Tanju. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova, a vi udarite like, komentar, share i to je to. Hvala na gledanju, ćao!